Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Khairul Anwar and I am from the second grade of TKJ 1. And today I'm going to be talking about letter. Letter is written message that can be handwritten or printed on paper. Tips of letter. Let's use first understand that there are broadly two types of letter, namely formal letter and informal letter. Formal letter, this letter contain written and formality. Informality, these are personal letters. Any need not follow any set pattern to or adhere to any formality. Thank you very much for your attention. Surat adalah pesan tertulis yang bisa ditulis dengan tangan ataupun dicetak di atas kertas. Surat secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang mengikuti pola-pola aturan formalitas tertentu. Surat tidak resmi, surat yang tidak perlu mengikuti pola-pola aturan formalitas tertentu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Ahmad Handika Permana and I am from second grade of TKJ 1. And today we are going to be talking about letter. Letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. Types of letter. Let us first understand that there are broadly two types of letter. Number one is formal letter and number two is informal letter. Number one is formal letter. This letter follow a certain pattern and formality. Any type of business letter or letter to authorities that fall within this given category. Number two is informal letter. This letter is a personal letter. They need not any follow pattern or any formality. Informal letter are generally written to friends, relatives, etc. Thank you for attention. Surat adalah pesan tertulis yang bisa ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Biasanya pengirim menerimanya melalui pos di dalam surat atau pos di dalam amplop. Tipe-tipe surat. Secara garis besar, surat terbagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi itu mengikuti pola-pola aturan dan biasanya digunakan untuk acara-acara formal seperti acara kantor, bisnis, dan lain-lain. Yang kedua, surat tidak resmi. Surat tidak resmi
adalah surat untuk pribadi. Biasanya tidak digunakan untuk acara formal. Biasanya dikirim ke teman, saudara, keluarga, atau kerabat, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fahrian Putra Nugraha, and I'm from the second grade of TKJ1. And today I am going to be talking about letter. Letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. Types of letter that there are broadly two types of letter, namely formal letter and informal letter. Formal letter, these letter follow a certain pattern and formality. And informal letter, these are personal letter. They need not follow any set pattern or adhere to any formalities. Thank you very much for your attention. Surat adalah pesan tertulis yang bisa dibuat dengan cara tulis tangan atau dicetak di atas kertas. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang menganjurkan kita untuk mengikuti pola-pola tertentu dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang resmi. Sedangkan surat yang tidak resmi adalah surat pribadi, surat yang tidak perlu menggunakan pola-pola tertentu dan tidak digunakan untuk sesuatu yang resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, my name is Muhammad Nofasal Pandiko. I am from the second grade of TKJ1, and today I am going to be talking about letter. Letters is a written message that can be handwritten or printed on paper. Type of letters. Let us first understand that there are broadly two types of letters, namely formal letters and informal letters. Number one, formal letters. These are follow certain pattern and formality. Informal letters. These are informal letters. They need not any set or adhere any formality. Surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan atau dicetak di kertas. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang memenuhi pola dan memenuhi formalitas. Surat tidak resmi adalah surat yang tidak memenuhi pola atau tidak memenuhi formalitas tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Devina Widias Kamila and I'm from the second grade of TKJ1, and today I'm going talking about letter. Letter is written message that can be handwritten or print on paper. Let us first understand that there are broadly two types of letter. The first is formal letter. Formal letter is letter follow certain pattern and formality. The second is informal letter. There are personal letter. They need not follow any set pattern and adhere to any formalities. Thank you very much for your attention. Hai semuanya, nama saya Devina Widias Kamila dan saya dari kelas 11 TKJ 1. Dan hari ini saya akan berbicara tentang surat. Surat adalah pesan tertulis
yang dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Mari kita pahami terlebih dahulu bahwa secara garis besar surat ada dua jenis surat, yaitu surat pertama adalah surat resmi. Surat resmi adalah huruf yang mengikuti pola dan formalitas tertentu. Dan yang kedua adalah surat tidak resmi. Mereka adalah surat pribadi. Mereka tidak mengikuti pola atau mematuhi formalitas apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Kamilo Ramadan. I am from the second grade 11 TKJ 1, and today I am going to be talking about letter. Letter is a written message and written message that can be handwritten on printed on paper. Type of letter. Let us first understand that there are broadly two types on letter, namely formal letter and informal letter. Formal letter, these are follow a certain pattern and formality. Informal letter, these are personal letter. They need not follow set pattern or adhere to any formality. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Kamilo Ramadan dari kelas 11 TKJ 1. Hari ini saya akan membicarakan tentang surat. Surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan dan dicetak di atas kertas. Jenis surat ada dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang mengikuti pola dan mematuhi formaliti apapun. Surat tidak resmi ini adalah surat pribadi dan mereka tidak perlu mengikuti pola dan mematuhi formalitas apapun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, my name is Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Yogi Ajabin Abdandi and I'm from the second grade of TKJ 1, and today I'm going to be talking about letter. Letter is a written message, the message that can be handwritten and printed on paper. Tips of letter. That there are broadly two types of letter, namely formal letters and informal letters. Formal letters, these letters follow curtain pattern and formalities. And informal letters they need not follow any set patterns and or are there to any formalities. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Yogi Ajabin Abdandi. Saya dari kelas TKJ 1. Dan hari ini saya ingin membicarakan tentang surat. Surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan dan dicetak.
ada dua jenis surat. Yang pertama yang pertama tuh formal letters dan yang kedua informal letters. Formal letters surat yang mengikuti pola-pola dan formalitas tertentu. Kalau informal letters itu tidak mengikuti pola-pola tertentu dan formalitas tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Joni Bintang Pratama and I am from second grade of TKJ1. Today I'm going to be talking about letter. Letter is written message that can be handwritten or printed on a paper. Types of letter. That there are broadly two types of letter. First, namely formal letter and informal letter. Formal letter. There are certainly a pattern and formalities. Informal letter. There are personal letter. They don't need follow any pattern or adhere to any formalities. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Joni Bintang Pratama. Hari ini saya akan menceritakan tentang surat. Surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Tipe pesan. Ada dua tipe pesan, yaitu pesan formal dan pesan tidak formal. Pesan formal adalah pesan yang mengikuti pola-pola dan berbagai formalitas. Pesan tidak formal adalah pesan pribadi yang tidak perlu diikuti peraturan-peraturan, pola dan segala formalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Farhan Al-Farizi. I am from the second TKJ1. And today I'm going to be talking about letter. Tips of letter. Let us first understand that there are broadly two types of letter, namely formal letters and informal letter. Formal letter. This follow certain of pattern and formality. Informal letter. These are personal letter. They need not follow any formality. Surat terbagi menjadi dua, surat dibagi menjadi dua, yang tertulis dan tidak tertulis. Surat yang tertulis bisa ditulis tangan dan surat tidak tertulis bisa dicetak. Surat resmi merupakan surat yang ada pola formalitasnya, dan surat tidak resmi tidak ada pola formalitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sarah Gita Mahani and I am from the second grade TKJ1, and today I am going to be talking about letter. Letter is writing a message that can be handwritten or print on paper. Let us first understand that there are broadly two types of letter.
namely formal and informal. Halo, nama saya Reza Dwi. Saya kelas 2 TKJ 1. Hari ini saya akan berbicara mengenai surat. Surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Kita pahami terlebih dahulu bahwa surat ada dua jenis, yaitu formal dan informal. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Adelia Aulia and I'm the second grade 11 TKJ 1. And today to be telling Hi, my name is Khalif Noven Ardiansa and I am the second of grade of 11 TKJ 1. And today I am going to be about letter. Letter is written that can be written or printed on paper. Let us first understand that there are only two of types letter, namely formal letter and informal letter. Formal letter this letter follow a pattern and formality, and informal letter are letter personal letter. They need no follow any set on adhere formality. Thank you very much for your attention. Halo, nama saya Alif Biasa. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya menjelaskan tentang surat. Surat adalah pesan tulis dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Mari jenis surat. Mari kita ketahui lebih dalam bahwa secara garis besar surat terdiri atas dua jenis, yaitu surat formal dan surat informal. Surat formal adalah surat yang mengikuti pola atau formalitas tertentu. Ya, formal. Surat ini adalah surat pribadi. Mereka tidak memiliki pola atau formalitas yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Muhammad Rasid Ridho and I am from the second grade of TKJ 1. And today I am going to be talking about letter. Letter is written. Message can be written on or printed on paper. That there are broadly two types of letter. Formal letter and informal letter. Formal letter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hi everyone, my name is Anyira Neti Anwar and I'm from the second grade of TKJ1. Today I'm going to be talking about letter. Letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually recommended via post or mail. In an envelope. Although this is not recommended via mail or post or letter, writing conversation between two parties. There are of two letters. Letter formal letter and informal letter. Surat adalah pesan tertulis yang ditulis melalui tangan atau dicetak yang dikirim melalui pos dari pengirim ke penerima. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan tidak resmi. Thank you very much and your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Salma Nabila and I'm from the second grade of TKJ1. And today I'm to be talking about letter. Letter is written message that can be handwritten or print on paper. A written conversation between two parties, two types of letter, namely informal letter and informal letter. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membicarakan tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang mengikuti pola dan formalitas tertentu. Dan surat tidak resmi adalah surat pribadi yang tidak boleh diikuti dan pola yang mematuhi dan formalitas apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Adalia Aulia. I am from the second grade 11 TKJ 1. I am going to be talking about letter. Hey bro, Hey. What are you doing? Nothing. But it looks like you're thinking about something. Yes, I'm thinking about preparing my sister's birthday. I don't know how to invite others. Just use an informal letter. How do I make letter? You write to the invitation or to come to your sister's birthday in your letter. Okay, I will make it together with my sister. Okay. Okay. Bro, according to you, what is informal letter? Informal letter is a letter that doesn't follow a certain pattern or formal rules. What can the letter be used? The letter can be used for birthday invitation or written message to friends. Oh, thank you for explaining. You're welcome.